प्रणम्य ऋतिक वृंद, अधर्जु जादव भाई तथा सत्संग प्रेमी गुरु भाई माँ मैंने तथा छोट छोट पिला मोर आंतरिक जय गुरु जनाऊँ समस्त को जय गुरु। आज सन्ध्यार पवित्र सत्संग आम मान पाखे ठाकुर सत्संग निवेदन करछंती आमर श्रद्धेय सम्माननीय भरत भाई भरत दा। सर्वप्रथम मु ठाकुर पाखे प्रार्थना करे भरत भाई तांकर परिवार परिजन समस्ते सुखरे आनंद रे ठाकुर नहीं चलतु जो चली प्रति संक्रांति आमको सत्संग ठाकुर सत्संग दौरान आम जीवन को उपभोग करुचे समस्ते से अमृत आस्वादन करंतु। आज खूब सुंदर भाव रे भजन कीर्तन दुई दुईटा कोरस दुई दुईटा कीर्तन भजन खूब सुंदर भाव में अनुष्ठित होमर सुधीन्द्र भाई पुओ से एत बहुत बढ़िया सुंदर एत कम बयस से परिवेशन करते खूब आनंद लगला। आज समस्त माने भजन कीर्तन सब खूब सुंदर रमेश भाई जो क्लासिकल गीत गाते अत्यंत हृदय स्पर्शी मतलब खूब भल लगुला समस्त भल लगे निश्चित। तबे नामर अनल जाल जो कीर्तन करुले हमर प्रताप भाई खूब सुंदर से ठाकुर से नाम उपर बहुत गुरुत्व देते पटनायक भाई मध्य से नामर महिमा संबंध में खूब सुंदर भाव आलोचना कर ठाकुर कहते सद्गुरु शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर एवं सत्संग आश्रय ग्रहण कर निश्चय कर कहूँ तुम उन्नयन भाविबा कहब ना वास्तवता सत्य नाम एत शक्तिशाली बड़दा कहती जे मनीष यदि नाममय हुए एवं नाम करके सब जिनस सब कार्य करे तार 5 घंटार काम 5 मिनिट रे हो। आम भी देखीचु बड़दा जीवन रे से बहुत काम से कम कथा तो बिल्कुल कहते ना केतबे कहते अत्यंत हृदय स्पर्शी आउ बड़दा एत कम कथा कहते मो विश्व में कौन लोक विपद एत कम कथा कहबार आउ भारी डिसिप्लिन आउ से काम बहुत क्षिप्र प्रकार चलती जो मर्णिंग वाक सका आपने देखिए जो मैंने चली सागर समस्ते बड़दा सागर चलुवे आ जस्ट 2-4 मिनिट पर देखिए कि 15 फुट 20 फुट पचर थे चलवाटा कौन चाप प्रयोग कर चलती मैंने नॉर्मल से चलवा किंतु से नाममय रही जो से द्रुत गति चलती एवं से आम प्रत्येक निज जीवन आम अनुभव करते नाम करते तो आम कम गुड़ा बहुत शीघ्र शीघ्र कम समय भर बहुत कम हो जाए समस्त आम या अनुभव करचे आउे नामर महात्मा गोटे छोट गल्प कही मोर वक्तव्य शेष करी आप समस्ते जानते हीरालाल चक्रवर्ती प्रख्यात ऋतिक ठाकुर समय थरे गोटे छोट पिला 12-13 वर्ष पिला से अनेक दूर प्राय 100 किलोमीटर दूर कि बेसी हम से चली चली आसी दीक्षा ना ठाकुर हीरालाल चक्रवर्ती संस्पर्श से आसिल मुझे दीक्षा नेबी ठीक है दीक्षा नापी से समस्त प्रस्तुत है पाखे किंतु से छोट पिला 12-13 वर्ष बयस हम कौन प्रणाम प्रणाम किसी ना पैसा किसी ना सी कि आनी प्रणाम देवाई ठाकुर पाखे आलू आउ शाग आलू शाग आनी जेहेतु से एत इच्छुक दीक्षा नापी आकुलता व्याकुलता अच्छी सी किसी कहले ऑब्जेक्शन कले तुम ये आलू शाग देकर ठाकुर को दीक्षा नहीं पार ना से दीक्षा देले से ठाकुर पाखे से आलू शाग नवेदन कले शाग तो लिखा है पढ़ी से कौन से शाग मुझे जाननी तापर दीक्षा दे सारा ठाकुर पाख आसिले ठाकुर बस ठाकुर पाख नहीं कहते ठाकुर ये दीक्षा नहीं यही प्रणामी नवेदन कर आलू आ शाग ठाकुर उठी पड़ी कि संगे संगे धोती देला एत परिष्कार धोती से धोती
ଠାକୁର ବଢେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ ଦେ ଢେଲେ ଦେ ଏখানে ସେ ଆଳୁ ଶାଗ ଦେଲେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟଲି ବଡମାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲେ ବଡମାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ସେଟା ଫେରିଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବାଳକ ଏତେ ଛୋଟ ବେଳ ଆର ଜୀବନରେ କଣ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆର ହାତରୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଧୋବ ପରପର ଧୋତିରେ ସେଇ ଆଳୁ କୁ ନିଜେ ଠାକୁର ନେଇକି ସେ କାନିରେ ତାଙ୍କର ଧୋତି କାନିରେ ନେଇକି ବଡମାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇছে ସେ ଛୁଆଟା ଛୋଟ ପିଲା କେ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ତାର ବହି ଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ତା ହାତରୁ ଏଇ ପ୍ରଣାମୀ ଆଳୁ ଓ ଶାଗ ରୂପକ ପ୍ରଣାମୀ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା ବି ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଆଶ୍ରୁ ବହୁଛି ଏବଂ ସେ ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ସେ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଗଲେ ସେ ନାମ କରିବା ପରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିପଦ ଆସେ ସେ ଅଜଣାତରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଏ ଆମକୁ ସେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ରହିବା ପାଇଁ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ ନାମ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ ଆମେ ନାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ ସାଇଲେନ୍ସରେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ନାମ କରିକି ନାମ କଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମାଲି ଯୋଉ ଆମେ ନାମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥାଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯାହା ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ସେ ନାମ ମନେ ପଡିଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ନାମ ସେଇଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତା ମାନେ କଣ ନାମ ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନାହତ ନାଦ ସେ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହିବି খুব সুন্দর গল্প সে আগରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଳ୍ପ କହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଠାକୁର ହିମାୟତପୁରରେ ଥାନ୍ତି ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 2ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଖରେ କେଷ୍ଟଦା ଏବଂ ଆଉ କତିପୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ସାଇଟ୍ କରାହଉଛି ଠାକୁର ପାଖରେ ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମୋର ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଅଧା ହେଇଛି ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲାନି ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଠାକୁର ଯଦି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ କେଷ୍ଟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆଉ କଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଏଭଳି ଏକ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଠାକୁର କଣ ହେଲା କାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର କହିଲେ କେଷ୍ଟଦା আপনি আসন টলার কথা শুনেছেন যে ভক্তর আকুল আহ্বাନରେ ভগবানଙ୍କ আসন টଳମଳ ହୁଏ ନା କଣ ସେ ଘଟଣା ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମାତ୍ରା ନେଇନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେଠୁ ଉଠି ପଡିଲେ କହିଲେ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ଛାଡି ଦେଇକି ସେଠୁ ଉଠି ପଳେଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠୁ ଉଠି ପଳେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା ସେ ସେଠି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର ତାପରେ ତା 49 ସେ ଗଳ୍ପ ନୁହଁ ଠାକୁର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁରରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଫରିଦପୁର ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେଇ 1:30 ଠାକୁର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁରରେ ସେ 1:30 2ଟା ବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବେ ବୋଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ବାହାରେ ଅଛି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଭଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ସିଏ ଏକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେଇ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଠାକୁର ସେ ସମୟରେ ଏଠୁ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ସେଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଲୋକଟା
ଆସିଲା ସେ ଗାଁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରତିପତ୍ତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତା ମୁହଁରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢି ଅଛି ଠାକୁର ଯେମିତି ଟିଭିର ପର୍ଦ୍ଦା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଠାକୁର ତାର ମୁହଁରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢି ଅଛି ସୁନାର ଚଷମା ଆଖିରେ ସିଲ୍କର ଚଦର ପକେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ହଠାତ୍ ସେ ଭୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାର ସେ ସିଲ୍କି ଚାଦରଟା ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କଣ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ତା ଚଷମାଟା আখির পড়ে গেল ঠাকুর এসব বর্ণনা করছেন যে তার চশমা পড়ে গেছে আর চশমার গোটে ফ্রেম ভাঙি যাইছি আর চপ্পলটা কাদুଅ ভিতরে পশি যাইছি সে লোকটা কেষ্টদা ওই পালিয়ে গেল কেষ্টদা ও লোকটা পালিয়ে গেল তারপরে এই ঘটনা কেষ্টদা যেহেতু ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି সে তো বিজ্ঞানর মনীষ তেণু সি ঠাকুর যেহেতু কହୁଛନ୍ତି সে বিশ্বাস করছেন কিন্তু তাঙ্কর পূর্ণ মাত্রা বিশ্বাস হଉନି এমতি কিছু দিন তারপরে চলে যাইছি মে বি আফটার 1 month কেতে দিন পরে জনে विधवा महिला ट्रेन में आसिकी पहुंचते आश्रम रे ठाकुर दर्शन ठाकुर पाखे पहुंचिक कृष्णदेव से ठाकुर पहुंचिक जे ठाकुर कहते से घटना कह चाहते ठाकुर कह दौना जे ठाकुर आपन से दिन नथिले ठाकुर कहले अपनी किए अपनी ट्रेन जन के अपनी ताड़ाताड़ी गए गेस्ट हाउस रेस्ट में आसेन तारपर कथा कथा तापरे सी आउ ठाकुर कहया दौना जे सी ठाकुर ये रक्षा कर विपद से गले पुणी आस निवेदन पुणी जो कहते ठाकुर आप नथिले ठाकुर आउ भी कहया दौना सी उठिक तो चलीगले गेस्ट हाउस आड़ को केष्टदा फलो कर पछे पछे जा डाकिक पचार माँ कौन अपन ठाकुर कह जाऊ ठाकुर आप कह देनी के विस्तार में वर्णना कर सी ठाकुर समस्त गल्पटा कथाटा सी आगे वर्णना कले आखिर अश्रु धार धार बोई जाऊँगी ठाकुर नथिले मोर से अवस्था पड़े ये हूँ से अंतर्यामी ठाकुर ये भाव से लोक भक्त मान को भक्त रक्षा करती विपद सब रक्षा करती तेणु सर्वदा आम सब नाम करवा ठाकुर को वास्तव काम करवा दीक्षापत्र कार्य आर भीतर मनीषर बहुत किसी रेक्टिफिकेशन हुए मनीष अन्य मान संस्पर्श आसे जीवन में आनंद अनुभव करे समस्त को आनंद प्रदान करे तेणु ये कही मोर वक्तव्य शेष कर शुणु सर्वे अमृत से पुत्रा आज धाम दिव्या